So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Aglalaok na Vlogs here. So, ato nga ron tata, nasapa tayo nga nalpas iti trabaho. Makaipakawa nga nasapa nga nagawid. Katatan, anya ba iti vlog tayo. So, eto magmagnana nga mapandi kay Metro. Ito'y Milano kot sobrang init. Tas mapantay ko maagmukbang for a change naman sa ating content agistorya tayo tata kasi no puro puro lamuta iti mangyari mo ti content ko ay kot syempre dumabiyado da tao maya kaya ti tumaba guys. So eto thank you Lord nalpas man iti trabaho katatan mapanak kay Metro. So tata dito yung Milan ka syempre no kasto nga panawon basta iti pinagtatrabaho amin nga amo ka mapandagi baybay mapandagi jay. So mapanda ka no agpalamis di jay kot isumutlat ka nga napudo iso nga ato sumagmamano lang iti trabaho tata iti part-timer nga kasla kanya katatan syempre kapasti nga panahon syempre kailangan tayo iti agtipid-tipid kasi syempre iti trabaho tayo dito no work no pay. So tatanakot syempre bawas-bawasan no kasta nga pasiti trabaho syempre bawas-bawasan tayo iti pinagkakaan tayo iti restaurante iti pinaggatang ti anya man nga gamit nga hantumot lang akwa katatan mainitan napudot la umay tatan mapantayo gibangir nga kanto ang pagkidi nga makita ati rupa iti video aguray ka nga aqua aguray ka nga motor at syempre ato'y tata makigumnak ti Jesu Life nga electric fan syempre amok nga usumot da ito'y itatayan tayo ita Pilipinas. So ato'y nawad po dot kakabsat patatan ano ti balak ko ba sulat di yan na makitan sa naglawag iti nagtingra ti init anya nga oras niya alas 5 pa lang alas 6 pa lang iti itirabi mapamtirabi dito ikot kaslapay lang alas 3 pasla alas 12 iti aldaw iti kinatingra iti pudo. So nga nakita dakon. So tatan ato imak nagkikom iti cellphone kat natanganan kuray ta ikat tayo. So hanggang sa nakadanon na kidtoy Duomo syempre napintas latta dito'y Duomo adulatta ti tao ay nagpudot adulatta iti kalapati. So tatana pantay gilinong kat ay kasla Pilipinas talaga kakabsat yung gagayo itan syempre hintayo agkwa hintayo man agsirip-sirip nun niya ti masirip dita tayo ti paglalakwan syempre hintay man i-feed basit ato'y matatayo. So ay san jakpeng argument nga naka sunblock kakabsat. So yan Diyos mi tarupa nga nagsilang. So
tayo man po sumirit bagita ni diamonds ito yung alako da. Arat tinakman na po Diyos me santismo ada kita diamonds kada sapphires amethyst kada ruby Diyos me da kita presyo da ni nagingin Diyos me oh my goodness grabe nagkita dyan yung promise dyan yung ata ni diamond brown cut 0.80 tapos diamond cut 1.09 for only 2,900 euro nagpintas pwedeng pang lalaki din hindi lang pang babae pwedeng pang lalaki din magpintas sa sino nagpautang kinyak ayata magatang kuwata na brown diamond grabe yung brown diamond na yan magpintas as usual dito nga parte nagadulat ta nga tao, turista, glalaog nagadudalat ta syempre tourist spot kasi dito nga parte di talaga nga mauawanan oray anya nga aldaw adulat ta iti turista lalo tata July bago August kasi August sumagmawan natin tatawad to yung let's see no ato yung August but ado da pa lang kasi di last year nagado pa lang ti tao guys promise so ngayon eto magnatay basit sa tayo to agawid syempre alam ni isip nga part in may sa hanap po na yung makapaspasyal ito kastoy mga oras so makapamismo at iti magna ito nga parte no kastoy nga oras yan so eto nagaluti pag-shoppingan ito iti watches kada diamonds, golds basta ito nga parte so antay yung Gimetron pag naantay dito nga parte kasi mapantay ko Gimetro San Babila ijay iti linya iti kwak iti linya metro nga agawid dya palay so iti tayo man igid kat adunay ti taon nga masabat okay agwarman tatan ti amin nga tattao na panag-shopping kasi yun nga summer rin sabali nga nationalities na rad tuminan tatamay shop ay na po aya okay kayo okay so hanggang dito na lang guys kasi pati cellphone ko ay napudutan tapos palubat pa din awal tigatang ti cellphone anya o palang ti igatang so this is Aglalaok nga vlogs ingat po lagi tayo and have a nice day bye.